Guys, What? unbox tayo ng pasalubong galing sa Mindanao. Uh-oh. Ito yung una nating buksan, guys. Pati lang sa mangga. Uy, ito yung pasalubong, guys. Ay, yan sarap. Krill. Krill ito, guys. Gawa sa fisheries. Krill. Tapos ito naman yung sardinas. Fried sardines. Krill. Sarap nito, guys, ha, pag may mangga. And pasalubong. Uy, dami nakabalot. Dami nakabalot, guys. Ito mukhang malambot. Uy, specialty ng mother ko to, guys. Ang suman. Suman. Daming suman. Tikman muna natin. Sarap. Masarap. Oh, ito pa. Suman pa rin. Tatlong balot. Tapos bulat pinikas. Mga bulat to, guys, oh. Tuyo. Ang dami naman ito. Ito mga tuyo, guys, oh. Dami. Ito. Sigarilyo. Sigarilyong tuyo. Paborito na ba yung ugok, Russell? Sigarilyo. Ulan-ulan. Daming klaseng tuyo. Ito bulad na pusit ba to? Pinikas. Guys, oh. Daming tuyo, guys. Pero tapos ito. Ano to, guys? Uy. Adobong manok na native. Ang sarap. Thank you sa pasalubong. Sister, mother, brother. Daming adobo. Adobo na native na manok. Ito na, guys, oh. Yung parcel, guys. Yan yung parcel. Buksan natin kasi isa kasi para hindi siya masira kasi pulok. Daming bahala to. Sinawin natin. Guys, ito yung kalotpot. Ito pala, bilong-bilong, malalaki. Malaki siya konti. Ito naman yung kalotpot. Maliliit siya. Naku. Maliliit lang. Dami naman ito. Ay, bulad, guys. Napura bulat. Guys, napakadaming tuyo, guys, oh. Sabi na, dami, halo-halo na to, guys, oh. Nasa lalim.